Hey! Nanapod ang inyong uncle, si Uncle Ivor. So for today's video guys, magluto tag mashed potato. Easy mashed potato. So magpabukal na ta potato. And then put some salt to taste. And then pagka mahumok na, i-ready na sa nato ang milk. And then put some butter. Pag ma-melt and well combine na ang milk and butter, then pwede na nato isagol sa atong minash na potato. Then nagbutang sa dekog pepper to taste. And then muna na itong boiled potato, i-mash na rin nato start. So gamiton lang nato ang tinidor nato kay wag man tay masher, di ba? Masher ba nang tawagan? Then okay na ang all, then put the katong milk and butter na melted and combine them all. And then if kuwangan pa mo asin, put some asin kay para asin to taste man. So mo na atong giinit na chicken na sobra nato sa dinner, no? And then napa may sobra atong melted milk, combine na lang nato para di masayang guys, di na magusik-usik. And then, nagkapi-kapi sa triangle ngayon para makomplete ng atong day, di ba? Dili tamang buhi o walay kapi. Then, butangan sa natong milk dahil kay mura di kay to ganahan og strong, di ba? For today's video na way strong, lahi lang ang mo strong. So, sip 1 and sip 2 and then let's prepare our plating. Kung kati ko ba mag-plating, guys, di ba? Manakuntuhay, di ba? Ato na ibutang atong mashed potato paspasikol kay gutom na. So nag-diet manggod ta maong wa ko nakita nag-rice, nag-mashed potato. First time nato maghimong mashed potato. Then ibutang na natong chicken, protein and carbs. Carbs man siguro ng potato, no? Then butang na natong gravy. Grabe, sobra kalami, way bias. So gikan na nag-jogging sa uncle. So tara, mga on!